Halo semua. Bakwan sayur. Halo semua. Kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan saya Glory dari Indonesia. Dan hari ini saya akan mencoba untuk membuat bakwan sayur. Halo semua. Kembali lagi di 5 Minutes Meal dengan saya Glory. Dan hari ini saya telah mencoba untuk membuat bakwan sayur. 와우. 오늘은 야채전, 야채튀김 만들어봤습니다. 이거는 의사 쓰는 장갑이 아니고 그냥 식료품, 위생적으로 그런 장갑. Jadi ini bukan sarung tangan yang dipakai para dokter ya. Jadi di sini di Korea dari perusahaan yang sering bikin sarung tangan buat dokter, mereka ngeluarin ya sarung tangan buat masyarakat umum untuk digunakan supaya buat mencegah bakteri dan segala macam kayak gitu ya. Oke, mari kita coba. Jadi bakwan sayur. Jadi agak asin. Terus agak manis dari wortelnya sendiri. Lumayan lah. 이거 좀 짰는데 당근에서 단맛 좀 더 있어요. 네. Nggak seenak yang dibuat mama, tapi lumayan lah.
harus menghargai hasil karya sendiri. 엄마 만든 것처럼 그렇게는 최근은 아니고 이게 내가 만든 거. 그래도 자기가 만든 거라 조금이라도 자랑스러워야죠. 그래도 맛있어. Tapi enak. Terus crunchy itu. Enak banget. Enak. No. Makan. Wow. Renyah, enak banget. Enak kok. Wah, ternyata aku udah mulai pinter masak. 좀 요리실도 높아지네요. 맛있어요. Mau ngabisin semua sambal. Kalau makan nggak boleh ada sisa, kan? Jujur, ini pertama kalinya aku bikin bakwan sayur. Karena biasanya cuma bantuin mama, jadi asisten. Pinggirannya enak, crunchy. 여러분, 사실은 이런 야채 튀김 여기 한국에서 처음 만들어 봤어요. 보통은 그냥 엄마를 도와주는 그런 역할을 하는데 오늘 처음으로 제가 혼자서 만들어 봤는데 맛은 괜찮아요. Karena tadi aku naruhnya sedikit lebih bubuk kaldu ayam, jadi rasanya agak asin. Tapi karena aku suka asin-asin, jadi nggak masalah buat aku. 이번 아까 좀 치킨 파우더 좀 많이 넣었어요. 그래서 조금 잔맛 했는데 여러분이 저는 그런 찬맛 좋아하는 편이라 괜찮고, 여러분들 찬맛 그렇게 좋아하지 않으면 치킨 파우더 많이 넣지 마세요.
Jadi buat teman-teman yang nggak terlalu suka asin-asin, nggak usah taruh banyak-banyak bubuk kaldu ayamnya. Minum cola dulu ya. Wow, celebration. Congratulations. Kai. Jadi di Korea banyak orang Korea yang suka sama cola. Kalau aku mah waktu masih di Indonesia nggak terlalu suka cola. Terus cola di sini nggak terlalu sodanya nggak terlalu kuat gitu loh. Jadi nggak, lumayan lah. 한국에서 제가 알기에는 한국 사람들이 콜라 좀 좋아하는 편인데, 제가 인도네시아에 있었을 때 제가 콜라 그렇게 많이 마시지 않아요. 근데 한국 콜라가 또 맛있다고 생각해서 여기가 또 많이 먹어요. 콜라가 또 많이 마셔서. Yap, udah selesai makan. 잘 먹었습니다. Thank you. Makasih ya buat yang selalu nonton video 5 minutes kita ini. Jangan lupa buat terus terlalu banyak minum cola. Wow, maaf. Makasih buat semua. Tapi jangan lupa untuk terus nonton video-video berikutnya. Dan jangan lupa terus like, subscribe, comment, and share. Wah. Bye-bye. Thank you.